बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। यौमुल वतनी पर 70 लाख से ज्यादा अशिया सस्ते दामों फरोख्त होंगी। सऊदी वजारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा है कि यौमुल वतनी के मौका पर तिजारती इदारों में सार्फिन के लिए सस्ते दामों सामान फरोख्त करने का रुझान बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि 2700 से ज्यादा तिजारती इदारों और ऑनलाइन कारोबार करने वाले तिजारती मराकज ने यौमुल वतनी की मुनासबत से रियायती पैकेज पेश करने के लिए इजाजतनामे हासिल किए हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत तिजारत के तर्जुमान ने कहा है कि 70 लाख से जायद अशिया सस्ते दामों फरोख्त होंगी। इनमें मलबूसात सर फहरिस्त हैं, फर्नीचर दूसरे, खुशबुआत और घड़ियां तीसरे, सोने के जेवरात चौथे और खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया 5वें नंबर पर हैं। वजारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है कि सामान खरीदने से कबल सार्फिन अपने 3 हुकूक का ख्याल रखें। ये बात मद्देनजर रखें कि रियायती कीमतों पर सामान फरोख्त करने वाले तिजारती इदारों के पास वजारत की जानिब से जारी करदा लाइसेंस है या नहीं। वजारत ने पाबंदी लगाई है कि इजाजतनामा तिजारती मरकज में नुमाया जगह पर चिस्पा किया जाए। ये भी बताया जाए कि रियायत की शरह क्या है, रियायत से कबल कीमत कितनी थी और रियायत के बाद किस कीमत पर सामान फरोख्त किया जा रहा है, उसका टैग सामान पर लगाया जाना जरूरी है। वजारत तिजारत ने सार्फिन को मशवरा दिया है कि वो रियायती सामान की ऐप डाउनलोड कर लें। इससे इन्हें 5 फायदे हासिल होंगे। इन्हें यकीन से मालूम हो जाएगा कि रियायत का दावा दुरुस्त है या नहीं, फर्जी है या हकीकी है। बारकोड के जरिए उसका पता लगाया जा सकता है। वजारत तिजारत के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि बारकोड की मदद से रियायती पेशकश का पता आसानी से लगाया जा सकेगा। तमाम मालूमात रिकॉर्ड पर आ जाएंगी और अगर ऐसा ना हो तो यकीन कर लिया जाए कि रियायत का दावा फर्जी है। एप्लीकेशन का एक फायदा ये होगा कि ब्लॉक तिजारती ऐप के जरिए मुताल्लिका इदारे के खिलाफ फौरी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आज से जुमेरात तक कई इलाके बारिश की लपेट में, दर्जा हरारत कम होगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि आज से जुमेरात तक मुमलिकत के बाज़ इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी का भी इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत तेजी से कम होगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज का कहना है कि बाज़ मकामात पर दरमियाने दर्जे और दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। असीर, जजान और बाहरी रीजनों में बारिश से सैलाब भी आ सकता है। कौमी मरकज ने तवक्को जाहिर की है कि मंगल से जुम्मे तक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाज़ मकामात भी बारिश की लपेट में आ जाएंगे। कौमी मरकज का कहना है कि नजरान और रियाज रीजनों के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। तक्सुल अरब के मुताबिक आज मुमलिकत भर में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड हिफ्रुल बातिन और अहलसा में मुतवक्के है, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत अल सौदा में रहने की तवक्को है। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाजात के ट्विटर पर बेशतर सवालात मुमलिकत आने के हवाले से किए जा रहे हैं, जो बराह रास्त फ्लाइटों के आगाज के बारे में हैं। लोग ये भी दरियाफ्त कर रहे हैं कि इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के अहकामात सादिर होने के बावजूद मुद्दत में तोसी नहीं हुई है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि पाकिस्तान आने से कबल कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की एक खुराक सऊदी अरब में ली थी, जबकि दूसरी पाकिस्तान आने के बाद लगवाई। मालूम ये करना है कि सऊदी अरब में वैक्सीन की जो खुराक ली थी उसका सर्टिफिकेट किस तरह हासिल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि मुमलिकत में मुताल्लिका इदारा जो कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी करता है वो वजारत सेहत के ज़ेर निगरानी है। वैक्सीनेशन सेंटर के तमाम तकनीकी मामलात सऊदी मसनूई जहानत यानी सदाया के प्लेटफॉर्म से अंजाम दिए जाते हैं। इस ज़िमन में सदाया ने तवक्कलना और सेहती के उन्वान से एप्लीकेशंस जारी की हुई हैं। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स का इजरा डिजिटल तरीके से होता है, जिसके तहत वैक्सीनेशन सेंटर्स में मौजूद अहलकार वैक्सीन लगाने के बाद उसका इंदराज सिस्टम में कर देते हैं। आमतौर पर वैक्सीन की पहली खुराक लेने के चंद दिनों बाद तवक्कलना और सेहती ऐप पर स्टेटस खुदकार तरीके से अपडेट हो जाता है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रिवायती तरीके से जारी नहीं होता। सेहती ऐप तवक्कलना पर सर्टिफिकेट अपलोड करता है, जिसे डाउनलोड करके महफूज किया जा सकता है।
ایک اور شخص نے ویکسین کے حوالے سے دریافت کیا ہے کہ وہ اقامہ ہولڈرز جنہوں نے اپنے ملک میں اسٹرازنیکا یا موڈرانا ویکسین لگوائی ہے اور توکلنا ایپ پر ان کا سٹیٹس امیون ہے، وہ مملکت جا سکتے ہیں یا نہیں۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ممنوع ممالک سے آنے والے ایسے افراد جنہوں نے مملکت سے ایگزٹ ری انٹری پر جانے سے قبل ویکسین کی دونوں خوراکیں لی ہیں اور توکلنا ایپ پر ان کا سٹیٹس امیون ہو، وہ براہ راست مملکت آ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے جو ویکسین مہیا کی جا رہی ہے ان میں فائزر، موڈرانا، جانسن اینڈ جانسن اور اسٹرازنیکا شامل ہیں، جبکہ بیرون مملکت سے آنے والوں کے لیے سائنوویک اور سائنوفارم کو بھی منظور کیا گیا ہے۔ تاہم مذکورہ دونوں ویکسین لگوانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اول الذکر ویکسین میں سے کسی ایک کی بوسٹر ڈوز بھی ضرور لگوائیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل جوازات کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ممنوع ممالک سے آنے والے مملکت کے اقامہ ہولڈرز کسی ایسے ملک میں 14 دن قرنطینہ کے بعد مملکت آ سکتے ہیں، تاہم انہیں سفر سے کم از کم 72 گھنٹے قبل منظور شدہ طبی ادارے سے PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا، جس کے بعد ہی انہیں مملکت آنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایک اور شخص نے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ اپنے ملک میں اسٹرازنیکا ویکسین کی 2 خوراکیں لگوائی ہیں، کیا براہ راست مملکت آ سکتا ہوں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ ممنوع ممالک سے سعودی عرب براہ راست ایسے افراد آ سکتے ہیں جنہوں نے مملکت میں رہتے ہوئے کورونا سے بچاؤ کے لیے دی جانے والی ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہوئی تھیں اور توکلنا ایپ پر ان کا سٹیٹس امیون ہو، جس میں واضح طور پر دونوں خوراکیں لگوائے جانے کی تاریخ اور ویکسین کا نام درج ہوتا ہے۔ 12 برس سے زیادہ عمر کے 90% طلباء نے ویکسین لگوا لی ہے۔ وزارت تعلیم سعودی وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ 12 برس سے اوپر کے 90% طلباء اور طالبات نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لی ہیں۔ الاقتصادیہ کے مطابق وزارت تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر 5 اہم اہداف پورے کر لیے ہیں۔ ان اہداف میں ویکسین لگوانے والے اہلکاروں کی شرح میں اضافہ، اسکولوں میں تعلیمی عمل کا اہتمام، SOPs کی پابندی، اسکولوں میں تعلیمی ماحول کے تقاضوں کی تکمیل، امتحانات کے ذریعے طلباء میں حصول علم کے معیار کی جانچ، طلباء کے گھر والوں کو تعلیمی سفر میں شریک کرنا شامل ہیں۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ نئے تعلیمی سال کا چوتھا ہفتہ شروع ہونے پر اساتذہ، استانیوں اور اہلکاروں میں ویکسین کی شرح 96.92% اور 12 برس سے زیادہ عمر کے طلباء میں 90.50% تک ہونے سے اسکولوں میں تعلیم کا ماحول محفوظ ہو گیا ہے۔ وزارت تعلیم نے تمام اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کر لیں اور SOPs کی سختی سے مسلسل پابندی کریں۔ وزارت تعلیم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ طلباء کو اسکولوں میں محفوظ طریقے سے بھیجنے اور تعلیمی ماحول کو خطرات سے بچانے کے سلسلے میں اہل خانہ نے مثبت اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔